Halo guys, aku lagi Yas Avatar nih di Roblox. Kalian mau kalau mau request tinggal request. Nanti kamu kan kayak kayak contoh kamu bilang, "Kak, aku mau serba satu." Ya udah nanti kita cariin serba satu. Yang penting komen. Kalau kalian mau serba apa aja nanti tak buatin. Kamu syaratnya tapi harus like dan subscribe dulu. Ya udah kalau kalian mau request